बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हैं, इसे समात फरमाएँ। मज़मून है यानी सच बोलना, सिद्क और अमानत व अमानत यानी ईमानदारी, अमानत के साथ काम करना, और झूठ बोलना और ख़यानत से बचना, यानी सिद्क व अमानत और किज़्ब व ख़यानत से बचना, यानी सिद्क व अमानत को पकड़ना और किज़्ब झूठ बोलना और ख़यानत से बचना। इसके मुताबिक मज़मून है जो मकानिम अखलाक, अशरफुल खलाइक, सरवर कौनैन और ताजदार अंबिया, खातिमुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। आपने इरशाद फरमाया, अपनी तालीम में जिन अखलाक हसना पर बहुत ज़ोर दिया और जिनको लाजिमा ईमान व इस्लाम करार दिया, इनमें सच्चाई और अमानतदारी को ख़ास अहमियत हासिल है। सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस किताबुल ईमान में गुजर चुकी है कि अमानत में ख़यानत करना और अहद को तोड़ना निफाक की ख़ास अलामत में से है। यानी अमानत में ख़यानत करना और अहद को तोड़ना निफाक की ख़ास अलामत में से है। और जिस शख्स में ये बुराइयाँ जमा हों मुनाफिक है, जिस शख्स में बुराइयाँ जमा हों वो क्या है, मुनाफिक। इस तरह ये हदीस भी वहाँ गुजर चुकी है, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं, जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। यानी किसी का काम कर रहा है, अमानतदारी से नहीं कर रहा, चोरी कर रहा है और दूसरों से करवा रहा है, और किसी की अमानत रखी हुई है उसमें जो है हेर फेर कर दिया, उसमें अमानत को खा गया, सब क्या है, मुनाफिक। वो आदमी मुनाफिक है, ईमान की अलामत नहीं है उसमें। ईमान पढ़ने से हासिल नहीं होता कि आप समझ लो नमाज रोज़ा कर लिया, बाकी ये चीज़ें करते रहिए तो ईमान वाले होगा, नहीं। ईमान में सब कुछ देखा जाएगा, नमाज के साथ ये चीज़ें ज़रूर देखी जाएंगी, इसकी तालीमात हैं। इसलिए मैं आपके सामने हदीस पाक पेश कर रहा हूँ ताकि गैर भी सुने कि वाकई क्या तालीमात है हुजूर की। तो ये कि मोमिन झूठ बोलने का आदी नहीं होता। मोमिन जो होता है ना, जो असल में हुजूर का जो पैरोकार होता है, वो कभी झूठ ही नहीं बोलता। अगर झूठ बोल रहा है तो हुजूर का सच्चा आशिक नहीं है। वहीं पकड़ा में आ गया कि झूठ बोलता है, झूठ एक लफ्ज़ नहीं निकले उसके मुँह से, क्योंकि बूंद बूंद क्या घड़े को भर देती है और चिंगारी है पूरा एक शोला बन जाता है। ऐसे ही एक छोटा छोटा झूठ बड़ा पक्का झूठा बन जाता है। आगे चल के छोटे छोटे झूठ बोलता है आदमी, मैंने आपको फ़ोन किया था, आपने उठाया नहीं, ये झूठ। मैंने आपकी वीडियो मैंने अभी देखनी है, अब देखता सब कुछ होगा, व्हाट्सअप सब देखता होगा, स्टेटस पे कहता मैं देखता ही नहीं। ये छोटे छोटे झूठ हैं, लेकिन ये अलामत क्या है, निफाक की। इसलाह की बातें बता रहा हूँ, साफ क्यों नहीं कहता, हाँ देखिए झूठ है तो तेरा तुझे तोक डाल देगा गले में। हाँ, ये छोटी छोटी झूठे हैं, उन्होंने कभी इन पर गौर ही नहीं किया। ये नहीं सोच रहा मैं झूठ बोल रहा हूँ, इसका ये मुझे कहाँ ले आ रहा है। आप मुनाफिक की अलामत में से गुजर रहे हैं। अब यहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो इरशादात दर्ज किए गए जाते हैं जिनमें आपने बराह रास्त सच्चाई और ईमानतदारी पर कायम रहने और झूठ और ख़यानत से परहेज़ करने की ताक़ीद फरमाई है। हदीस है, ये देखिए, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच्चाई को लाजिम पकड़ो और हमेशा सच ही बोलो, क्योंकि सच बोलना नेकी के रास्ते पर डाल देता है और नेकी जन्नत तक पहुँचा देती है। और आदमी जब हमेशा सच ही बोलता है और सच्चाई को अख्तियार कर लेता है तो वो मकाम सिद्दीक़त तक पहुँच जाता है और अल्लाह के यहाँ सिद्दीकीन में लिया जाता है। यानी सच बोलते बोलते हमेशा सच बोलेगा, हमेशा सच बोलेगा और हर जगह बोलेगा जहाँ बोलने की जगह। वो कहाँ पर पहुँच गया, उसे मकाम महमूद यानी मकाम सिद्दीक़त का मकाम उसे हासिल हो गया। समझ में कितनी बड़ी बात कही है हुज़ूर ने। और झूठ से हमेशा बचते रहो, चूँकि झूठ बोलने की आदत आदमी को बदकारी के रास्ते पर डाल देती है और बदकारी इसको दोज़ख तक पहुंचा देती है और आदमी झूठ बोलने का आदी हो जाता है और झूठ को अख्तियार कर लेता है। और अंजाम ये होता है कि अल्लाह के यहाँ काज़िबीन लिख दिया जाता है, यानी झूठा लिख दिया जाता है। इसको तशरीह किया उलमा कराम ने। मतलब है कि सच बोलना बज़ाते ख़ुद भी नेक इबादत है और उसकी ये खासियत भी है कि वो आदमी को ज़िंदगी के दूसरे पहलुओं में भी नेक किरदार और सवाले बनाकर जन्नत का मुस्तहिक बना देती है। और हमेशा सच बोलने वाला आदमी मुकाम सिद्दीक़त तक पहुँच जाता है। इसी तरह झूठ बोलना बज़ाते ख़ुद भी एक खबीस खसलत है। उसकी ये खासियत भी है कि वो आदमी के अंदर फ़िस्क फजूर का मैलान पैदा करके उसको पूरी ज़िंदगी को बदकारी की ज़िंदगी बनाकर दोज़ख तक पहुँचा देती है। नीज झूठ की आदत डाल लेने वाला आदमी कज़ाबियत के दर्जे तक पहुँचकर पूरा लानती बन जाता है। यानी कज़ाबियत के दर्जे पर पहुँचकर लानती बन जाता है, अल्लाह ताला का लानती। मैंने बताया ना, एक बूंद घड़े को भर देती है पानी और एक छोटी सी चिंगारी है और वो आग का शोला बन जाती है। और ऐसा झूठ, छोटा छोटा झूठ आदमी को क्या बना देता है, यानी कज़ाबियत के दर्जे तक पहुंचा देता है। और सच्चाई, हमेशा सच बोलने वाला आदमी क्या बन जाता है, सिद्दीक़त के मकाम हासिल कर लेता है। अब दूसरी हदीस सुनिएगा। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी क़रात से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन वज़ू किया तो आपके सहाबा
ہاں جتنے صحابہ تھے وضو کا پانی لے کر اپنے چہروں اور جسموں پر مرنے لگے، یعنی جو پانی گر رہا تھا نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا پانی، اس کو ہاتھوں میں لے کے چہروں پہ مر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کو کیا چیز اس فعل پر آمادہ کرتی ہے اور کون سا جذبہ تم سے یہ کام کراتا ہے؟ انہوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کی محبت۔ ان کا یہ جواب سن کر آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ خوشی ہو اور وہ یہ چاہے کہ اس کو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی محبت ہو، یا یہ کہ اللہ اس کے رسول اس سے محبت کریں، تو اسے چاہیے جب وہ بات کرے تو ہمیشہ سچ بولے، اور جب کوئی امانت اس کے سپرد کی جائے تو ادنا خیانت کے بغیر اس کو ادا کرے، اور جس کے پڑوس میں اس کا رہنا ہو اس کے ساتھ بہتر سلوک کرے۔ یعنی وہ چاہتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت اسے حاصل ہو، تو ہمیشہ ہر کام میں سچا بنے، کردار کو اپنے رفتار کو گفتار کو سچائی ثابت کرے، اپنی زبان سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے گفتار سے بھی، اپنے رفتار سے بھی تمام سچائی ثابت کرے، اپنے آپ کو صدق طریقے سے اپنے آپ کو اپنے کردار کو سب کے سامنے پیش کرے، تو وہ کیا بن جائے گا؟ اللہ کے یہاں وہ صدیقیت کا مقام حاصل کر لے گا، اور کبھی اس سے جھوٹ سے پرہیز کرے ہمیشہ۔ چھوٹا چھوٹا جھوٹ آدمی کو پتہ نہیں کہاں لے آتا ہے، یعنی منافق کی علامات میں شمار کر دیتا ہے۔ جیسے بہت سے دیندار دیکھے، میں نے بھی، مجھ جیسا بھی آدمی نالائق، ذرا سی بات کسی نے پوچھی جھوٹ بول دیا، ذرا سی بات پوچھی جھوٹ بول دیا ہے۔ کیا وجہ اس کی؟ یہ اس نے کبھی اس کا اصلاح کی کبھی فکر ہی نہیں کری، بس نماز روزے کی فکر، اس وقت نماز کی فکر تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھنے آ رہا ہوں، اس کے بعد یہ بھی فکر کرنی پڑتی ہے میاں۔ عین عبادات ہے پوری شریعت، یعنی نماز کے بعد نماز پڑھ لی فرض، اس کے بعد دوسری نمازیں شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسری نماز کیا؟ کھڑے ہو کے کہاں جھوٹ بولنا ہے، کہاں امانت میں خیانت کرنی ہے، تمام نماز میں ہی ہے، عبادت میں ہی ہے، کہاں کیا بات کرنی ہے، کہاں کیا نگاہ ڈالنی ہے۔ یعنی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، یعنی اب کھڑے میں آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ کس نے کیا؟ میرا اسٹیٹس دیکھتے ہو؟ میں اسٹیٹس میں دیکھتا نہیں، ٹائم نہیں ملتا، اب بیٹھ کے خوب دیکھتا ہوا۔ توبہ توبہ، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو کہاں لے گئیں؟ منافقت کے درجے پہ لے گئی، اور خدا نخواستہ توبہ نہیں کی تو پتہ چلا منافقت کے اندر آپ جا کے ان میں ہی کھڑے ہوئے جو منافق ہیں، ان میں آپ کا شمار ہو گیا۔ توبہ توبہ، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اس کی استدار کرو رات کو لیٹ کے، سوچو، صرف رات کو لیٹ کے یہ مت سوچو میں نے کتنا کمایا، دنیا تو کما لیا آپ نے، اب آخرت میں جانا ہے ہمیشہ کے لیے، وہ سوچو میں نے کیا کون سی آج صبح گناہ کیا، کس بچی کو نگاہ سے غلط دیکھا، کس بچے پہ نگاہ ڈالی، کس کے مال پہ نگاہ ڈالی، ان باتوں کا استدار کرنا چاہیے رات کو۔ جب یہ فکر ہوگی انشاءاللہ اصلاح اپنی آپ ہی ہوگی۔ ضروری نہیں کسی سے بیعت ہو، ضروری نہیں کسی کی جا کے خدمت کرو، مجلس میں جاؤ، یہ خود اپنی آپ چیزیں حاصل کرو۔ اب وقت نہیں ہے کہیں مجلس میں جانے کا، اب وقت نہیں ہے کہیں بیعت ہونے کا، اب کتابیں لو بزرگوں کی، انہیں پڑھو اور اپنے اندر اصلاح کا طالب بنو سچا اصلاح کے۔ اللہ تعالیٰ یہ حدیث پاک پر ہم کمر بستہ ہو کے تمام سامعین حضرات عمل پیرا ہونے کی توفیق آردانی سے نواز دیے، اور ان کے طفیل میں اللہ تعالیٰ مجھ نالائق کو بھی استظار کے ساتھ اپنی اصلاح کی فکر ہو آخرت کی، اور اس کی بھی توفیق آردانی سے نوازیں، اور غیروں کا اللہ ہدایت کام نہ کرنا۔ آمین ثم آمین یا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر